magturo. Mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad. Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi. Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon. Kasama po namin si Secretary Henry po. Si Sec. Asan na si Sir? mismo yata ang nagkakabit eh. I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Seksani, 172 na yung nakakabit. Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakokonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa. Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kabarangay na aton oras, may na nakita 11 minutos na, nakalabay alas 9. Good morning, Borongan. Good morning, Eastern Samar. Good morning, Philippines worldwide. Siyempre, kayo naka-livestream na makita, no? Salit, hain ka man yan na himumutang sang kayubdi kami niyo, ha? Para aton isa ka oras nga pagharampang. Hataramdan na sumat estihanon na pan Martes sa Hulyo 21 na kita. Dagmit la ano hiton na panahon. Ate pen pumidalag hapiton na iyo kahampang kaupod naton di diha master control ra engineers RV nga na Mark. Out na hi coach UFM. Transmitter Chief Tech Joey supervision ni Ate Ruth. Updi kami ha. Good morning anaton mga kawani. Magtatrabaho ha gobyerno, kumusta na? Pila na ba ang aton mga opisina dida? Importante hino ito na citizens charter
naatubang ako hiton amon na didi citizen sa charter TARP kay ginaawhag na ini ito na mga opisina para naman pagkakadto ira ito na kinukilawan kinikitan nasusunod ba hini iton aada nakabutang dapat diretso matatagad iton isang client ba iton action ba iton ahensya na gobyerno nga naano iton ira pagbubuhaton para ma-access iton serbisyo ito na gobyerno ginpapadali na iniya na may dalahit masaring 1 day kinahanglan na mahuman na kataliwan na mahipasa or 3 days depende hiton action hiton ahensya. So may dahiton dida where to secure client steps, agency actions. 5 minutes sila. Client steps, paano iton pagtagad. Bangin imgin pipinahulat pa dida ha, iton may datuyo. So importante hanuna pa iton, yan kinabag-una Ito ni ba online na nga ni iton pagbabayad, online na iton steps iton proseso, amin iton digital transformation innovation na adapt kita bisan kun gobyerno diri lahat mga pribado nga sektor. Diba? So congratulations iton ato na gobyerno kung nakakatuman kita hini nga mga proseso pag hahatag hito na madagbit nga serbisyo nga dahiton aton mulupyo. Sige unina dami iton aton ipapahat nga balita, syempre aton ginkadto kakulup ba dinalagan kita hini ngadto naman barangay pagkadamuhan na tao nina may dakita balita aton pagtikanghan uplift program payout. So dinhi aton syudadhan Borongan may dahini 850 nga mga benepisyaryo. Damo naman to napakiana ate pen kay kuno nga waray kami hibulig dida. Ginbabasol naman nira to nira mga opisyalhan barangay kay natigdaan daw. Diin ba ini nagtikang aton listahan sakop dinhi aton dinhi aton Borongan City hailarum kita hiton bucket to hiton program hiton karegisid ngan hini adton mga kablas nga diri hirabulig hinbis anuman nga serbisyo programa hiton nasyonal nga gobyerno. So mga social protection diri hirabulig pa like iton 4Ps, like iton walang gutom program, kay iton DSWD may daman hiton nira. So waray talaga hira kinakarawat pero hailarum hiton uplift program may dadamahit kanan 4Ps, may dakanan walang gutom program nga mga miyembro nga bisan pangani adton kumbaga haruhabubu adton ira sweldo didahiton pribado nga mga opisina pero kinahanglan may danira SSS adto da mga yan iton listahan ha SSS diri iton tikang hiton barangay nga listahan nga diri gihapon tikang DSWD. Unina balikan natin iton nga balita ano pa ba ito natin ipapahat? Nakatuliwat adton PSA kabakyang hadton DSWD nga adton mga lugar nga ginabisita hanaton mga provincial leader pangunguna ni Congressman Libanan ngan Congressman Gonzales adton mga proyekto partikular tinutukan nira na dinhi aton ha syudad na Borongan kakelup nga adlaw. Samtang bangin kita maligbukan Engineers RV ngan Mark may dayan na aktibidad ito na ato na Presidente Hulyo 21 pangungunahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. adto na paghatag hin Certificate of Entitlement. Hailarum inihan Presidential Proclamation number 436 series of 2003 dida ini Lucena Convention Center, Lucena City Government Complex sa Barangay Kanlurang, Mayaw, yan ang adlaw. Pero waray pa didi oras, report ini Radyo Pilipinas, Lucena.
Kanan expanded 4PH ini man nga programa, ano, expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program. So pag imatiitan bangin maligbukan kita para maipabati iton magiging mensahe iton aton Pangulo. 18 minutos na kabarangay ang nakalabay alas 9 haaga. Good morning Ate Mern sa Portesa. Permini na pag-greet Kuya Teo, good morning. Jen Gol Matiko, maupay nga aga ngan iba pa na ato mga tayaw nga kabarangayan. Good morning. Welcome ato na taramdan na Sumat Estehanon. Tuesday edition July 21. Bala daw ito na panahon. Mapaso na yan na Mr. Sun, ano ba ito na heat index sala daw. Kay mapaso na Ay, nag-increase. Nag-increase. Balitaw kanina 35 degrees Celsius ang Danga, yan naman inabot na ahin 37 degrees Celsius na. Halo yung party cloudy. Pero kung kulub, di ba na experience natin kakulub, sige aton dalugdughan na mga 12 noon onwards, may dadaman didi. Grab an umbrella. Thunderstorms possible after 1:30 p.m. Baka magdadarulagdug na daman. Inuran nga ni kita, may dapera nga mga kabarangayan nga inuran na kakulub salit pagdarahin payong. Pananggahiton uran ngan sugad man adlaw yan ang Martes. Bueno, ngadto naman kita barangay kadto naton Engineer Mark ngan RV anaton inigin kadto kakilop kataliwan hanaton programa. Dali-dali kita nga pinakadtohan barangay covered court para inihadton ginadumarang payout. Ipakita natin dida an 850 ba puno adton covered court dida naman barangay So atubangan la inihiton may St. Mary's College dinhi aton syudad na Borongan. Diin tikang ithamag nga magkaiba-iba nga mga kabaranggayan, partikular din hila iton aton syudad hiton Borongan. Kanan Department of Social Welfare and Development ini nga programa kung tawagon Uplift. Ini iton Uplift kay damo ini didahan nakada kami. Kuno ini nga program, Unified Package for Livelihoods Industry Food and Transport Program. Na target nga matagan na bugos nga Borongan City amuin 850 nga poor families kablas nga panimalay dinhi aton syudad. Partikular adton waray pa maabot hadton damo kasi ini iton mga social protection program hiton na gobyerno labi na hiton DSWD specific ini kay kinahanglan kuan ini aadahira hiton lista hiton community-based monitoring system kon CBMS hiton Philippine Statistics Authority year 2024 pa ngayon ini nga listahan. Kung manunumdum ka mo, bangin pag makada itong taga PSA, diri niyo pinapasakub, hayo balay, or di kaya diri ka mo nagsusumat itong tama, iton hiya nga mga nakalista, amoit ang resulta, hadton CBMS kon community-based monitoring system, han CBMS. Hira iton ang mga pamilya nga ginkilala nga kablas, base hadton CBMS nga datos Philippine Statistics Authority. So didahan gindumara hiton nga survey ginpakianan hira kon beneficiaryo ba kamo hiton 4Ps or Pantawid Pamilyang Pilipino program, diri hira dapat beneficiaryo ngan diri liwat hira beneficiary hiton walang gutom program. Pero nakita nga poor kablas adton adton pamilya. Asaring naman kay kablas man daman kami.
Alright, so ada na ba ito naton Pangulo? Okay, waray pa. Oo. So ito naman hira nga nahilista kakilip, aba, nagpakakarawat hira hin 2,000 pesos. Siyahan pala at kay 6 months iton hira nga makarawat at 2,000 pesos per month tikang yan nga July nga dahiton ka December 2026. Salid din aton na syudad hiton na Borongan 850 man nga beneficiary an aton nakaistorya nga taga DSWD 8 iton alokasyon din aton Borongan in naabutin 1.7 million pesos. So asya itiraya na iton nakarawat. So ipakita natin dida adton pictures nga nasugad man na video naghuot kakilip magkalain-lain la iton hira nga mga barangay din aton syudad an kakilip nga payout cash adton ni ginahatag kay manual cash distribution. Pero hiton masunod nga mga payout igpapaagi nahin digital payment system. So kuan na para maging madali karegsid ngan waray na hiton nga magtititirok digital. Tatagan iton hirahin iton parang ATM ba para maging digital, para maging madagmit, safe, waray na mga tirok-tirok, efficient na iton paghatag. Kasumpay hini Engineer Mark, ipakita ta daw siyahan laanay an aton selfie report kakilip nga adlaw samtang nakadto kitahan aktual nga payout ha barangay A dinhi aton syudad hiton na Borongan. Ada naton report. Narito nga tayo ngayon sa barangay A covered court ng Borongan City kung saan nagkakaroon ng uplift payout ang DSWD para sa mga benepisyaryo na hindi kabilang sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program at walang gutom program, ngunit natukoy bilang poor households batay sa Community-Based Monitoring System o CBMS ng Philippine Statistics Authority. Tumatanggap ang bawat benepisyaryo ng 2,000 pesos kada buwan sa loob ng 6 na buwan sa ilalim ng uplift program. Sa Borongan City, target na makinabang ang 850 benepisyaryo mula sa programang ito. Ayon sa DSWD, layunin ng uplift program na makapagbigay ng agarang tulong pinansyal sa mga mahihirap at vulnerabling individual at pamilya upang makatulong sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Sa Borongan City, nakalaan ang kabuang 1.7 million pesos na pondo para sa implementasyon ng programa at sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Para manatiling updated, tumutok lamang sa Radyo Pilipinas at sa iba pang integrated state media. Kasumpay hini nagpasalamat naman hi Lola Lydia Abenis sa Barangay Songko din haton syudad. Katapos niya makarawat adton 2,000 pesos sa ilarumhan uplift program. Sumalakan Lola Lydia diri hirasakop waray ni rahin bubuligan nga programahan na gobyerno. Salita dako inian pakabuligha ira nakarawat nga benepisyo an nakangaran nga ni kuno hadtoan iya asawa. So hiya adton kinubra or kinarawat in behalf hadton iya mister nga nagagamiton nira pagpalithin pagkaon. Di aton pamatian hi Lola Lydia Abenis sa Barangay Songko, Borongan City. Kaya ako Lydia Abenis, nagpapasalamat at kinulo na may adang nabiligat ng programa. Salamat pa inyo. Sa Barangay Sungko, Borongan City. Pagkagas ko, diri akong gurubisan ang program asya lain na ako. Ako na nakasawa lang namin. Kaya ako lang. Sige. Thank you. Hiyalaan kinubra na saring hiya Lola Lydia para haniya asawa. Siyempre, mamimerkado na hiya. Palit ni rahin na pagkaon iawat na for 6 months from July nga da na hiton ka December ba. Salitag pinuputaktihin mga pakianan mga opisyal. Pero nasiring adton may dakitahin ni Didi Engineer Mark nga na RV
may dahini explanation kay kuan ini nationwide ini kay launching han DSWD hini nga uplift o unified package for livelihoods industry food and transport assistance sa program. Igin-launch ini para mabuligan ang mga Pilipino nga pamilya nga apektadohan pagtaasan presyohan krudo. Amo talaga ini ito na pinakatumong nga iba pa nga mga panguna nga panginginahanglan. May dakita dida picture, infographics, Engineer Mark DSWD-8. Target ito na program nga makabinipisyo an 7.5 million nga panimalay pagkadamo habugos ini nga nasod Pilipinas. Ya din na nga ni ang gasikot tikubrain kakulub. An uplift hira ati Merns nga na Kuya Teo. 7.5 million ini nga panimalay habugos nga Pilipinas. O mga 37.5 million nga Pilipino habugos nga nasod, 7.5 nga panimalay household. Tapos iton kadamo naman 37.5 million nga Pilipino. So iton programa mabuburong kay anungan iba nahibulig nga api manhan 4-piece, an iba naman diri bulig. Kay sakop hiton programa tulo ini ka grupo hiton mga benepisyaryo. An mga 3.5 million nga benepisyaryo han 4-piece ngan walang gutom program makakakarawathin one time. So kung bulig na hirahiton 4-piece ngan walang gutom program ika-isa lahira makakakarawat hiton nga 2,000 nga cash assistance. So naabot iton hirahin mga 3.5 million habugos nga nasod. Benepisyaryo hiton 4-piece ngan walang gutom program. Ato ninutro one time la nga 2,000 pesos. Kung tawagan naman near poor, kasya na ini ang tinatawag bucket 2. Nahibulig din ni syudad hito na Borongan. Mga 2.5 million inhira nga poor nga near poor households. Nahiupod hira didahadton 2024. Ayan. 2024 pa ngayon nga CBMS community-based monitoring system. Diri inhira sakop, diri hira bulig hiton 4-piece or diri hira bulig hiton walang gutom program. Ito nira namahin 2,000 pesos kada bulan, tikang iyana nga bulan nga dahiton ka December. So aton lagi nuotro kung miyembro na hirahan 4-piece ngan walang gutom program, one time la ad 2,000 pesos. Pero kung diri hira miyembro pero nahiupod hira di dahaton listahan han CBMS nga iton naglilista hini iton PSA base haton resultahan ira survey amin hiya nga 2,000 pesos from July nga dahiton ka December 2026. So labot pahin adi naman iton bucket 3 pero kakilo pora kita hindi din syudad hiton na Borongan. Pero dito Tacloban nakita natin di dahadto na balita natin mga friendship han Tacloban media may dadidtohan ira Tacloban City Astrodome in mga magtatrabaho nga low income workers nga na-verify an ira naman kahibulig didahan records han SSS. So Social Security System naman adton ginbasehan. So adton ira damahin makakarawat 2,000 kada bulan daman from July nga dahiton ka 2020 December 2026. So adton mga low income earners, mga wage earners nga may danira SSS, sakupiran SSS, ang listahan tikang SSS, 2,000 pesos naman tikang July nga da December. Nasa ringad tun DSWD, diri na kinahanglan pagparehestroan mga benepisyaryo, pinaagihan diri opisyal nga website o social media links. Ang ahensya makikig-koordinar ha mga partner agencies, local government units para han validation, han payout schedule. Hakada tag sa nga lokalidad. So amad to andini ha aton bucket 2.
adton nahilista didhan 2024 CBMS hadton Philippine Statistics Authority. So ayaw niyo pagkulkula iton yung mga opisyalhan barangay. Diri iton hiranan lista ha. Pati adton DSWD diri. Iton in base hadton CBMS datos hantuig 2024 pang survey. Kabarangay naton oras 33 minutos na nakalabay alas 9. Di naton kinikita nga mga pictures ni Ate Sokoy. May dahiya pa SP updates sa ano ba iton latest hasang guni ang panlungsod. Uy kakilap nga adlaw nakadturiwat liwat hira Congressman Nonoy Libanan ngan Congressman Shin Gonzales. Bangin na siya ito na balita ba ni Ate Sok kay naging resource person didahadton sesyon hanaton mga magbaralaod na syudad. Alayon pa kitawag kan Ate Sok kon okay na ba ato na linya. Samtang nagpapanmulat gihapon kita ito na magiging mensahe to na ato na Pangulo makadtuhiya na or aadto na ba yan Lucena City. Pangungunan hito na ato na presidente ang paghataghin Certificate of Entitlement an 100 ini nga mga empleyado han local government unit han Lucena kumo kapartihan kabugusan nga 264 nga LG employees nga makakabenepisyo hinupat ka ektarya nga tuna ha barangay Ibabang Iyam. Uy. Nauna na nga natagan hin Certificate of Entitlement ang 670 nga on-site beneficiaries o mga pamilya hanasabi nga lugar. So iniya na in second batch programa ini kung tawagan expanded pambansang pabahay para sa Pilipino kon expanded for PH program hiton national government nga matagan hin kasiguraduhan mga puy-anan adton mga kwalipikado nga benepisyaryo. Alright, so adi na linya telepono hi Ate Sok Panginoon natin. Ano ba Ate Sok iton latest dito naman City Hall maupay nga aga Ate Sokoy. Yes, adi kita liga ng mga barangay session hall, tama ba? Kasi nga matarutaghum didi, may kontak didi kaguri ba, pero cancel anay natin mga kapatid City Planning and Coordinators Office kasi may daman at hiragi importante nga tututukan yan ang adlaw. Ngan didi naman multi-purpose gym, adi kita government complex sa barangay Campisa, kana didi mahawan. Nagirim na ada pag-abrit city infirmary. Uy, oo. Hawanan na. Tapos mga sighut nga palapos alim pupuro ang sugad lakan Ate Sok. Gimbabalian na at dida Ate Sok. Gimbabalian na hin sighut. Okay, atin ko gimbabalian na hiniglaba. Balitog yupi na didi kay nahadaharan na in nabaysayin nagihap. Tapos balitaw didi naman hiton. Thank you ngayon nga dato natin didi mga BFF, LNB, nakakawing gihap kita hadton ira internet asya nga nakasend kita hin picture kay sandalungganan natin ini data waray waray gagahum. Thank you so much Vice President Jenny Barbia. Didi naman hiton multi-purpose gym, bisi-bisihan naman didi kasamang pen and ginbubuhat yan adto na validasyon posible 700 nga magiging bag-o nga membro benepisyaryo hiton for peace Pantawid Pamilyang Pilipino program.
kon himano gobyerno inag-iban hadton 4-piece beneficiaries so siya may daman idudugang siring di diyan ate nakaistorya ate kanin hiya staff hadton settling posible mahi dugang so nagkakamay dahil hindi din validation nasasubmitar hadton mga kapapilan ngan laki pa adton pag picture pagkuha ira hadton ira pag taga Felsis ID kasi kinahanglan kasamang pen ngayon yan para maka-avail sa Yes, mga correct. benepisyo ni mano gobyerno labi na DSWD kinahanglan adton aton PCN nga number ta daw di dahiton aton Felsis ID inhira didi inwari pa mahininira kay pinipicturan pa manlahiraya na so adton transaction number so bisan didi ang mga patata nga upodan ira pamilya nga makabenepisyo hini nga 4-piece kanirapen 700 tapos inuna nira mga 700 adton ihap inuna nira natikang hapanalugon barangays kay syempre makuri manggod it pagkanhi hasawang bisan la ipamasahi tabal-habal ilabi na itikang kapanalugon in kwarta na damait hiya sa siya iniya na tapos nasa rin sir today sa staff ni Ma'am May Career in Hanton Settling mahaba-habang usapan pangayanin kasamang Kay ano? kay diri inhira siya nga medyo may mga reaksyon kay eto inayan niya na nga ini nga 700 nga possible new beneficiaries siton 4-piece tikang nainhiyagin extra tikang han CBMS community-based monitoring system ang mga LGU nga igin submitar ngadto naman na DSWD. Ano nga year pa, Ate Sok, ang CBMS data? Itong mga 2024? itong mga government unit may ninira mga updated CBMS. Depende na kung how proactive si LGU. Kung baga ini yung mga datos dire na ganyan urahin kapaso, dire sugan listahanan nga di pahan 2018, 2019, tapos nga dala yan na. So, Kay an naipakiana ko kakulup kay an kakulup ngayon an nakakarawat din niha aton ang mga poor household ginbasehan nira ang 2024 CBMS nga datos han yung LGU. latest na yan kasamang pen o hiton mga LGUs. So asya iniya ngayon nakasamang pen coming from CBMS. Tapos inhilaya na again validate iton iningam 700 plus. So ang iba waray pa manira mga Felsis ID so asya ita ato naton mga kapatid na PSA nagapicture daman nira didiging ka-capture anton ira mga biometric data tapos may naman nira transaction number so samtang wala pa ira PSN kay taniha man da mga ini nga kasamang pen anton transaction number laan aton ira i-attach and ito nga ginvalidate pa hira so kuanin nira kasamang pen adton na may mga chikiting senior high tapos high school nga mga patata pa talaga sa mga pen tapos pananglitan makasubmit na inhirahin nga mga papel diri nga initi agad-agad kay syempre di ba may namahin mga cash card so proseso manda maitiya so mahagos pa hin pira ka bulan pananglitan talaga hirain mag-qualify nga may upod na hira nga mga beneficiary 4-piece so mairo iha pa so ambot kung humagos pa inhin a year antes nira kapadulain maka-receive hadton ira ginlalauman nga mga benepisyo nagpakiana kita kan sir kon pera na din iton aton mga 4-piece beneficiary so far di pa makakahatag hadton eksaktohi nga numero kasi mayon din aton na syudadan Borongan sobra 3,000 nga mga beneficiary na 4-piece tapos may daman nagkaiiban na kasamang pen asyain nga liliunan hin nga sobra 7,000
700 nga posible nga 4-piece beneficiaries kay ang iba waray na mga kapatata nga senior high school, wala na mga tag 18 anyos below. Ang iba naman nangudeng hinpan yung eskwela at Aduy. mga patata salit wala na ang pamilya diri na pwede kasamang pen kasi may manhiya mga Kondisyon. kondisyon nga ma-school. May naman Ate Sok, nag-upay na nira kinabuhi, di ba? Oo, nag-upay. Siya na may nga, di ba, kung nga tanan naglabang yung bubuhat ni Mano Goberno, kung grinadwar na senior high, waray na mga waray na naging papasilitaran, DSWD, nga maka-avail, it nga mga gino-offer nga scholarship, hito national government, o di kaya mga ayuda liwat coming from an LGU. So, siya hindi mo payad kasamang pen, pati mga chikiting didi gin pipicturan gin kakapture adton ira magbaysay mga gwapo nga kahimo pati pan ira mga biometric data para magkamay na hirain falses ID. Ate Sok, ano it age nga hitbata nga pwede? Kasi dati 5 years old. Pero yan na, bisan Oo, 1 year basta old na, pala. Oo, basta kuan hiya didepen ang mga kay upo didihan mga tatay nanay ira mga chikiting ira mga puya upo didihita gin pipicturan baga nagawas didi nga one stop shop tapos sana di pa ngayon ininira months ago gin di ba may mga parent leader gin inanunsyo nira nga maandam hira hadton ang mga pagprenipara hadton mga dokumento mga live birth so bagan ko ano hiya na didi samang pen pag-validate na talaga pero again diri pa hiniragi sure ni si kay adton gig kakablase adton susulid man good pero dakonan posibilidad possible beneficiaries iton 4-piece mabalik na la kita one time nga di kanda man may career iton headed diton settling kung gipipirahin na din na aton iton mga 4-piece beneficiaries. Tapos nga din man kita naging pipinakianan aton mga kag-anak at social pension, LGU. Coming soon. Santa Claus is coming How to town soon? Kuno Ate Sok. Kay ginawa mo na kalanat mat yan na nga bulan ni Tulio basta susumata na la kam makakalasa na la kami pag-schedulean in payout. Inandam na ito natin mga kasugbuhan sa SWDO, Didia Fisca, Baosca, ni Ramon Berge, sugad man Didia CTO. Basta coming soon na kuanin niya, sa rin ni Ma'am Berge, itong atan Oscar Sherman, in haro 6,000, 5,900, basta gutay na la nga ihap, nga diri talaga maging 6,000 warm bodies nga mga beneficiaryo iton monthly monetary allowance na LGU para hanton 6 months kasamang pen January to June. So malagatak in nga 6,000 pesos. So anytime soon, basta maging ang dami na aton mga payroll, etc. How about Ate Sok ang kabataan kuno? Kabataan magsususunod Direkta ayuda. Magsusunod na itiraw ng lanay hira Lola Bells and Lolo Bells. So masnod na adton mga chikiting gubat. Balitaw adton mga pagtaga direkta ayuda. Tapos, ano pa kaya? Waray pa presidente, ma-update kita Talagudsing coming from, di naman nasanggo niyan panglungsod ay may good news kasamang pen. Ato natin mga tayaw nga mga barangay anytime soon, nagakamay da na hirain establing nga pagtaga-internet connectivity. Ay particular na, mapulido na aton susudlan nga mo, kasabutan ng LG Borongan with DUST para pag-installar, pagbutangin mga Starlink satellite system dito naman mga tayaw nga mga barangay ang syudadan Borongan para naman magkamay dahirahin reliable na internet connectivity. So adton
And the UST, aton magwa-finance, pati pa aton technical support, and LGU naman aton mag-implementar, magmamonitor, magsusustain, hindi naman nga proyekto lang tawag hadto, in English May nakasihit ate sok bayad naman hit pag-renew. Nasa ring ato ang DICT, di ba, nag-launch iton hirahan nga, para kuntahit nga tanan it nga mga barangay din aton probinsya. 12 months nga free, tapos ang succeeding na nga mga tuig bulan ang local government unit na ang ma-finance. Kumbaga siya ito niya pinaka-counterpart. Oo. Kasi ang tawag hini proyekto STI Ecosystem Development toward Smart and Sustainable Borongan City Year 4 of 4 years. So siya di ba si Dida hanton proposed nga memorandum of agreement support hin for minus 1.4 million pesos. DICT UST with pati pa technical support, tapos si LGU na adton mag-implementar, mag-monitor ta kay nasiring dida sustainability so kore discussion ng imo sabi. Tapos sugin approve liwat so nagirim na it kapulido it pagtaga kalsada tulay dito naman na barangay siha nag-approve liwat resolution ang sanggunian panglungsodan syudadan Borongan nga nagatagin otoridad kan City Mayor sa Ivan Dayan Agda nga bumutong pumalit hintuna pampadaman hiya iluagay 1,000 square meters sobra para ini nga tuna gagamiton hiton proposed road opening construction project para na ini nga tuna man hit nga pagtagatulay na kasamang pen siring ni PB ni bunong kapitan hiton Algo hiton barangay siha so siya yung approve we had ton sanggunian na panglungsod adton resolution para makabutong LGU tuna kay asyan engine sureness ring pahiton aton city budget officer mga tanan nga mga proyekto pagkukonstrukan sugini kalsada building in na establisar na ipagtatag-iya hiton tuna sa siya upod inhan igin alukaran hin kantidad ma-worth in hiya kasamang pen hin sobra 200,000 pesos kay tag 250 pesos ang baloran kada square meters. So piralain na kasamang pen hadton ginatratar han mga magbaludan nga dihadton pagtaga widgets and job orders may daliwat gin-approve nga preparation ordinance in the tune of 14.4 million pesos para hadton widgets han mga job order employees sa syudadan Borongan ilarom hadton executive services and adiha sanitary and environment nga mga services. So pinanmirman na hin adton kakilip adton appropriation ordinance. So anytime soon mapapalad na liwat ini adton mga hinatutungdan nga mga job order employees itong syudadahan na Borongan. So pero like kasamang pen ito natin may share nga good news nga mabalik na lang kita nga di kan make year hiton settling hit 4Ps, Pantawid Pamilyang Pilipino Program, kasumpay ni Ergin Dudumara, han validasyon, han pagproseso, han kapapilan, han sobra 700 nga may posibilidad mahidugang nga mga benepisyaryo ang 4Ps din naman na syudadan Borongan, damo nga tansyo at ikang didihaliga session hall at isok back to you kasamang pen. Alright, so Ate Sok, damang salamat. Thank you. Amad to ka barangay no and good news. Pero ayaw lanay kamuray haka kay posible pala. Nasa rin nga Ate Sok, posible mahibubulig 700 a new possible 4Ps beneficiary sa Borongan City. Salita to yan nahiraha multipurpose arayupan ba yan dito hiton may
bago nga aton soon to open nga City Infirmary Hospital. Ato yan na, ginva-validate hira na datos tikang na mga yan CBMS. CBMS ngan adto itong taga PSA kay kinukuhaan hira hiton ira biometrics. So importante ni kay asyagad nga naghuhuot itawong hinakadto kita ha PSA kay nga tanan na nga mga ayuda hailarom hiton DSWD 4Ps walang gutom program inidadaman yan na kinahanglan may dana niyo PhilSys ID amo nga bisan kakulup sige daw pakita naton dida Engineer Mark nga RV adton pagbulig hadton Philippine Statistics Authority kakulup ini nga adlaw nagdumara hirahin national ID registration. Kabakyang hirano didahad ton uplift payout dinhi aton syudad na Borongan. So dida iton ha barangay na Borongan City para mataganhin higayon adton mga benepisyaro hiton uplift program nga waray pa makapagparehistro. Dida hiton na National Identification System nga magrehistro hira kakulup kay diri na kamo matatagan hinayuda ba kay maupay ini diri na kamo makadto pahira ha PSA dito ito na opisina mismo adton PSA na kada kakulup. Antes sira kumadtunahan pagkarawat nahan ira ayuda nakadala na hira ha PSA yada man ginpipicturan nga may dahiton na mention kanina ni Ate Sok nga numero samtang waiting pag-abot hadton an ID physical ID na talaga. So masayon accessible ang pagparehistro kay nakadto hira an PSA para naman magpa matagan hira han numero nga pagpamatuod nga nag-undergo na hiran proseso pagkuha hadton an national ID. So padayon ini nga kabahin ini hiton na paningkamot hiton Philippine Statistics Authority mapahaluag iton na serbisyo para mas damo pa nga mga mulupyoan mairehistro ha national ID system. May napakita ka barangay 6 minutos pa ug sa mag-alas sa 10. Ada na ba waray pa dito halusen naton presidente? Hala daw ipakita talaan ay flash naton adton aktibidad kakulup aton mga provincial leader Congressman Libanan, Congressman Gonzales nag-inspection ini na Coastal Road, Tulay, School Building, dida naman ha Barangay Sabang South dinhi aton syudad na Borongan. So, kakulup ini nga adlaw, Hulyo 20, nakadahira Congressman Nonoy Libanan, Congressman Shin Gonzales. Yada na iton update hiton ginko-construct nga tulay approach. Dida ini iton pagtikang nganhi nga dapit hiton Baybay Boulevard. Na magdudugtong ini nga tulay na Barangay Sabang South nga na Barangay Sabang North. Although may dakita iton Borongan Bridge ini kadugangan nga aragian para madikongest diri nala didi nga tanan maagi hiton Borongan Bridge hiton Sabang iton aton unub nga tulay ada naman yada na pera iton kamilyones nakada kita hiton groundbreaking ceremony so yada na an approach an tulay ngan may daluwat hiton dito hiton kaluyong nga parte hiton kanan na Barangay Sabang North. So construction daman bago nga school building Sabang Integrated School iraluwat ginkadto ngan ginlalauman nga adton diversion coastal road ngan tulay mapapadagmit ini hiton transportasyon magpaparigon hiton konektibidad han mga komunidad habaybayon ngan magaabrihin dugang oportunidad para hiton komersyo turismo ngan iba pa nga mga serbisyo. Iton bago naman nga school building Sabang Integrated School magahatag hinmas talwas sa moderno ngan angayan nga pasilidad para hiton mga pag-aramahan mga estudyante. Iragihapon ginkadto an proposed Borongan Bypass Road yada man
Ginkadto gihapon nira Congressman Nonoy nga na Congressman Sheen Gonzales kakilip damain na construction site na Borongan Bypass Road didait ha Barangay Bayubay dinhi aton syudad hito na Borongan. An inspection katapos iton han ira pagbisita kinadto kasi hira ha Barangay Santa Fe Barangay Kanhaway ngan Punta Maria. Antes nga mahingada naman hira ha Barangay Bayubay iragin usisa dida personal nga agin kitaan adton lugar nga pagtutukuran na project. So bayhadton aton na nakuha nga impormasyon na Congressional District Office ni Congressman Sheen Gonzales. Ini nga Borongan Bypass Road may hinidida magdudugtong han Barangay Bayubay ngadto ha Barangay Tamuso. Gintatagad nga usa ini hito na mga prioridad nga proyekto pan infrastruktura para hito na Borongan City. So tuyuhan project nga mapagaan ang pagbiyahe hito na mga motorista, ngan residente, maparig-un daman ito ang connectivity, han mga kabaranggayan. Siyempre, kung maupay iton infra, paghahatag ini hinadugang nga oportunidad pagpauswag hiton ekonomiya. Kay mamay kanala mapapadagmit ito na biyahe. Pagdara hiton ira mga produkto, tikang hiton nga mga kabaranggayan, magpapauswag dirila hiton na nasabi nga mga barangay pero habugos nga syudad. So nagpapadayon aton mga opisyal na hibaruan natin na pag-inspeksyon ng mga proyekto para masiguro iton ngan kaandaman hiton lugar antes pa man iton posible na nga implementasyon han nasabi na nga pagdugtong didahiton nga bypass road. So diniha aton syudad hiton Borongan. Uy kabarangay, medyo inaapiki na kitahin na oras. May danala kitaon na minuto na laog sa mag-alas 10. Mga tinaglawas naman regional nga balita aton ini ilanat Engineer Mark ngan RV. Ang representante han Eastern Visayas naging national finalists. Hawalang gutom kusinero cook-off challenge. Ginkilala ini han national nga pa-contest adto na mga regional champions han Eastern Visayas nga hira Emma Pagangpang ngan Georgeline Caniete tikang inhiraha Limasawa Southern Leyte. Hira ini adton ginkilala nga national finalist hawalang gutom kusinero cook-off challenge season 2. Ginbuhat inihan Friday July 17 Quezon City. So depensahan ira ang Region 8 pinaagihan ira ginandam nga putahe. Anon ira kaluto? Tahong garden stock with the roasted garlic coconut cream sauce. Wow. Usahira hadton 12 regional champion entries tikang iba-ibang rehiyon. So may na natin naging national finalist. Salit na kakarawat hirahin 100,000 pesos nga consolation prize nga iginduhol mismo ni First Lady Marie Luis Liza Araneta Marcos. Again, congratulations han entry han Region 8 nga tikang Limasawa Southern Leyte. Tahong adton ira ginluto. Alright, so amulaan ay kabarangay ito aton na maipapahat pa rin ang adlawhan na Martes sa Hulyo 21 aton na taramdan na sumat estehanon. Da mga salamat niyo pakiisa aton. May da pa nagkulaw. May naman nagkita aton live streaming. Ox lang yan, Anaadahay ratag sa nga panimalay. Thank you. Ang ara ni Ate Ruth Rivera Abunda, Chief Tech Joey. And syempre nato na magkarit nga mga inhinyero, engineers RV de Dios, nga engineer Mark Gagwa. Ate Pen pumida ini, thank you nga dakan Ate Sok niya live report. Ikang naman City Hall nga Arayupan, multipurpose gym. Utro maupay nga aga, God bless po aton nga tanan. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Delivery! Maria Jose.